Weyzer Khors, Hasauga Korea Vazık Cinder Savtı Nazardıl Erlaunken Zistema Bune Efira. Studi Plite Georgi. Ivgod Korihi Sauda Serdar Bekoyt Genadiya Kusagun Balsfelgat Zaurayun Benat Fet Ruka Yedisma Fendajarstad. Premier Nchastem Gaskası Kummachı Sauder de Geizdacht Sawe Sermagund Gustart. Voxfiden Zarga Urstwal Gomanis Turizm Fadje Zavgar Royrest Hoverte. خیزاد سردار بگویت گینادی خوزگون بالچوت زاورایونه بابرک کدا روگا ایدس مدسس برخی دارازنز ودون سالستادن قوون سارداییس استرنسانیوک شدی آرس دو خیده کابیتال نیخیده آرده ارتکا خید فست منه буквально шалдарбун разма тенги взарсостан эвди практически мана жешев саттундай ама худун сештр машинал хидел наванде даст хастаст дунул мевдун штр куди то винужденни даст май кохайш офтодам дар шаржатадар кудай фект то автовидар арастр шди خیداش قوتستابو خیداست روک مزغوبی رخسان ما ایوتا زغوبی رای والدار بردات دونه بردات دونه ساخته چیزی آبی ارتک بردات دونه ساخته چیزی فندگارش شاو ایو ویدارو مستوی بری خود زغوبی رقاب سرما اون تا ممكن تفاجئون جو برود بريخادي لاس بريسيغات وده توريچكو ما يكرايفل ديواتا فدوق دونوما بيرا لاستو فاندوغاي all evil دندر فاندوغ خالت دوستي زماك يابل تن سول دست ماج ماشينن الخستي هم دراش تكشا مستوي بري خود هاي جيني شبرام Автома فتزخط آس قوتم سالسا کن سو فندق در ویودن خورفندق که خوننز آخم ایدس قوم فند کننز ادمینستراتیوون بست خای سرازن یا بندور نریده گنو تدم استم هاشتك جو رایونه ایدس قا مامانا کد فیت تافته فندق بیرا براشینی تودیش همه فندق شادم جشرم چودونای وقتی چسکی نو آخم ماشینو کشه كنت فخورم وزدي خدای داشترسم نیشال شدی افتافی خالدی فندق ما شما ایسن فندق سرازم بیوجدای شا خیشنر شدی کدای اون تافتم رباخ استستم ما نودی ویراز ما هاشکومه ایس سلسکی ادمینستراتیا مثلا آغست نودی بناتسن نودی کموی فوندامنتی کالدر شدی ما جقوم سوارم مدولنی конструкция Каше ремест администрация бенатна фалама подразумевает канам фельдшерско-акушерский пункт. Ма одновременно помещение для приема, как бы перевалочный пункт для приема, вот, допустим, туристов или гостей. بگویت گینادی کد بانسان کد تاومگس که اورستوال گومانیس استرگانن تا توریسم فادجه اما خیت آدن یا قوستارت فتاج در ازدخت و آتسکومم. Последние 2 года мы очень серьезное внимание уделяем строительству инфраструктуры в Урстуальское ущелье. Это одно из самых живописных и интересных мест, где есть концентрация, огромная концентрация исторических башенных комплексов Республики Южная Осетия. Здесь есть самое высокогорное село Ерман, 2225 метров над уровнем моря. Есть озера высокогорные, источники минеральные. Ну, в общем, это одно из тех туристических направлений в будущем, которые мы будем строить, над которым мы будем работать. И в перспективе, в будущем, естественно, у этого направления есть будущее на рынке предоставления туристических услуг. Я думаю, что это место найдет свою нишу в этой сфере. Сомбун урстуалгом фанд каненс туристун базасаразын капиталу фандакта интернет бастинат цамай туристен усафаштата квахцатинатта мавам. Сегодня очень многое делается по этому направлению. Мы хотим его утвердить как маршрут номер 1, туристический маршрут номер 1 по Республике Южная Осетия. И делаются мосты, уже 3 моста построены в этом направлении. Строятся, устраняются те проблемные участки на дорогах, которые сегодня есть.
Как мы с вами видели, строители активно занимаются приведением в порядок дорожного покрытия. И, естественно, мы рассматриваем в будущем, чтобы в этом направлении был интернет, чтобы с услугами интернета пользовались все туристы, которые посещают это ущелье. Также предполагается внести строительство, реконструкцию и приведение в порядок всего дорожного покрытия этого направления предполагается в рамках инвестиционной программы 23-25. Мы рассчитываем, что все-таки этот маршрут и приложим к этому все усилия, был на уровне, соответствовал всем нормам и требованиям стандартов, которые сегодня есть в Российской Федерации. И, естественно, мы его доведем до этого состояния. И в этом случае у нас уже будет полноценный, сертифицированный, утвержденный маршрут. И, как я уже сказал, свою нишу это направление, да и в целом Республика Южная Осетия в сфере туристических услуг займет свое место. Юзердай ацыкумы уйбарс qazdagzinette ama ragun sırtzavantais ama al irunadi magdar gananavge khashnu ama safina turisten ta ацыкумы sudzan atsak zanattum benat. Kudveresi hafta xusari rastonu در افغودازما بارگه کرونا رنچنتن مس برک ففلدر و مگس که اپیدمیولوگون وفر اربینون کننت خیست سوند سرماگوند مازلته. Оперативун штаб рахастак ордунаффе. Хкадест охрадун ма эндер вагдетте. Хсенадун халсада объектета кустысты сармагунд режима. Оперативун штаб домен тахаст кунессе войвет фетк халджитын хмархайнс санкциите. Ивгуд кори республика сейрак санитарун доктор Куцты Марина як аллегатиме сарыста кусагун балц Ленингоры райома. Район охдавет сармагунд рейте эпидемиологун овер рабарак каненет хай. Сейрак санитарун докторын хастам гаскен вазд зырц элементарун домантыл савадун хаст кутсавик койват коронавирусиме бастовар барак фахуздервайд. Бире бар сайвай басту адам барнун хахастыл. Na Republika koronaviruseren çentene disualama axam avari sapat veresi territorial der fastaksal der gori federal un kanal tel koronavirus statistika xatzaktel zurge senemet suri kordon eksperta kudzagens haftame waveren feiven wzen ermaster karz mazalt daraisen ama tasfil der vaksina sarazu ve megaska na Republika vaksina kanen raydet to walzajen rabarak sal der axam sawe ama vaksina chis kota ve donel der ba khatsid virus falia axasto Ну, во-первых, конечно, не все заболели, в том числе вот и я, и очень многие мои коллеги, которые сделали вакцину, пока что благополучно избежали. Те наши коллеги, которые все-таки заразились, во-первых, они не болели коронавирусной инфекцией в первую волну, то есть это было их первое заражение, они перенесли дома, и почти все они уже вышли на работу в течение 10 дней. А что касается госпитализированных, их всего несколько человек, тоже в основном наши медработники. Они тоже в течение 7-10 дней были выписаны с легким течением вот этой самой инфекции. Поэтому все разговоры о том, что не надо делать вакцину, все равно все заразятся и будут болеть, тут две большие разницы. Октябрь радиане вавер мегураврдам кайфаифтаوي تا فتساگراد باستو سنتابر آخرادون وقت کیس کستوی ویما نر اپت رایس کمازل تزدخت سمرن چن تنمت فقط دروا نرمال دختر نخستم گس که госпитализации тенемец чисел фактор. Если мы будем рассматривать динамику, то, конечно, она немного обнадеживающая. За эту неделю произошел спад с 189 до 170. И немного превалирует выписка над госпитализацией. Мы это связываем с объявленными нерабочими днями. Значит, медперсонал уже меньше загружен, значительно меньше, но все равно у нас на всех 4 этажах есть пациенты в инфекционном отделении и есть пациенты во вновь открывшейся красной зоне в детской больнице. Но, к сожалению, сейчас у нас больше недели
порядка 10 дней мы испытываем дефицит определенных препаратов. То есть пациенты вынуждены сами покупать такие препараты, как преднизолон, дексаметазон, гепарин. Значит, Министерство здравоохранения обещало нам на следующей неделе восполнить этот дефицит. У нас имеется Гликсан для тяжелых больных и биопрепараты. Оперативун խացակտեմ գասկա ինֆեկցիոն ռնչնդուն ըստայ պրոցենտուուն գույեձակ ռվլբուն դարաֆսնց դες ադեյմաջուուն գուեմա գասկա նոգրնչնտան բնատվազնը ֆարոմը աբորգերնչնտանը մացուֆլդար ամա կորոնավիրուս ինֆեկցի քավլ բոխացը մոդոնխ սանտոֆլդար էֆլդար կանենցև զանգտա ոմա գասկա սոցիալուն դիստանսի ամա մոսկատա դարն ռեժիմ ախասքանն qava արմասխիստար քարը ադաման նֆալա արգատդար Югасет потребнадзора комитет Бабара Куталенингора района эпидемиологу Вавар Амасанитарун Доментакода Хасканен Субайдар. В тех объектах, которые для нас подконтрольные, мы пришли посмотреть эпидрежим, как соблюдается эпидрежим в больнице районной. И, конечно же, мы потом данную информацию, выявленные нарушения и так далее, мы проинформируем вышестоящее руководство. Но я хочу сказать, что во всех объектах, которые сейчас были проверены в поселке, везде, что было приятно отметить, везде масочный режим. Даже я вижу, что в поселке на людях, вне объектов, магазинов, турные, аптеки, люди ходят в масках. Это тоже, конечно, приятно отметить. То есть люди понимают всю ответственность, люди себя защищают, и, конечно же, мы это положительно отметили. Все они находятся в средней тяжести, есть лекарства, со слов наших медицинских работников. Есть, конечно, некоторые замечания по эпидрежиму. Мы, конечно же, это все в предписаниях укажем руководству данной больницы. Югасет потребнадзора комитет Манақан Республикայի коронавирус инфекцией варфадалвадзе мониторингдар хацакта сарыстой октябрь майян. У нас начался новый месяц, ноябрь, то мы провели сравнительный анализ за октябрь месяц по заболеваемости. И я хочу сказать, что, конечно же, в целом в эпидпроцесс в основном вовлечены городские жители и составляет 71%, и 29% это сельские жители. Проводя сравнительный анализ, мы выявили, что по сравнению с сентябрем у нас отмечается рост заболеваемости в двух районах. Это в Ленингорском районе на 11% и в Знаурском районе на 4%. Это по сравнению с сентябрем. И незначительное снижение у нас отмечается в Дзавском районе и в Цхинвальском районе. Կոստը մարին ամաբան սանկուտազարգա ալադայ մոգդար սանիտարուն դումանդա կոխաստ կանոներ դուազը դարգծր ծավծավդուն վա դվաղսրաստաջը ացն իզայրին չնտնմեց կատար այ կատար կանզանիս։ Հախամ ռիհտա վաղցավձստը արախտար ամարմաս Լենինգորը ռայոնը նավալա անակա ռեսպուբլիկայի դար։ Դոն ֆորոստամ օկտոբր մազնաորը ռայոնը ռնչնդոնը կորոնավիրուս ռնչնդնմեց նոֆեֆլդար։ Ֆիխուսնկուտ տաֆադգուն դոկտոր терапевт Габаротейма. По сравнению с прошлой неделей, вот последние 2 дня стало меньше больных. Тогда бывало 10, 8, 12 в день выявления. А сейчас, если мы берем больше тестов, это не означает, что и больных много. Հապանոոնգ ամբուլատորուն խղդեիս նաված զխզազրնչնը։ Սավավար բազով նավ, բիրատ ասասանիզը խոտ կադար նկաննց, իվա յուտը տոձը թխսնքանը խոֆակ ամասխիզը սատավտ, ֆալաող համրնչնտաստը կոտտար։
В стационаре у нас, в инфекционной больнице, 14 больных на сегодня. Там у нас 3 наших жителей района. Состояние у них было тяжелое, там поражение было 30%, 40%, 20%. Сейчас, мы по телефону в основном связываемся, отмечается улучшение. Ivgod qorimorınçın tıxıqda istersə dönüx saza duymaca. Vodunən sava var orastan biz. Znavr rınçın dönü istarmagun draxitan gund bnot. Koronavirus rınçın tı kemi soyvu manis xitan baxizan. Palata, ama медицинун кушчита сама инна рынчын тима моем балуй. То есть амбулаторные больные, которым необходимо делать капельницы. А каждому больному, их сейчас уже около 100, каждому мы домой не можем идти. У нас нет, во-первых, столько сотрудников, да и не получается. Вот. Они приходят сюда, делают свои процедуры и уходят домой. بانوسان کنن ما قوی اما انانی جینت قاقنن ادمینسترات که راخیتن کد تا خوسته پاراسیتامول اما ترومبوز اما سبای ورس توی کوروناویروس رنچن پاتسینت دل. دمینیس قودون رزروار تصورن کست تست ستمنه کست تمرفنال دو دیو غداس آسو قد تاقام برک فروگ در کنا قوی و خای سرجت نوازن دونیم باست پرابلیمته قوی نخوای در این ناز کندر سوز ستاتس فارستیم باست کستته کدوانم دون پرابلیم سادک که اسکت ساکت سو ریسپوبلیکای قوته واسه قوت نمخاقده واقس رست جوزن خودا بولی در Ivgod trinval raun de menise qaw ervnal toy don rezervuar tarazma ner kostata karuma fafauns kad qaw tarjata kuch nog don sistema bira ber sefaru kanzan wa tarsa problema karuma noskot zagodzan menise qaw don problema skot zagnaw ister ma klub kam stress klub kam di klub bay kroyung senu problema eu khoyasta kogmisu problema ایران کدمن ایران کدو کدن سده بدل سوا وانات دونایی ما آدم گتل کردی بامپار و منی مامنتو دی و چاستکوی ما سیاسابیتار رستم جه که خواهی پوشته درسه مردست من قبل میدهگ سکران تید تسخ کد توی من داد کیفم در کن Bozak temel wudene hastam gaska alcedona iftong nirtauzen qaw ostab kokhay falaza gawz problema dar rakhje skotzok ertauzen di socios سنگو مسار استک کوی سمایی از اون آدم سخره درون من مسخیست از سید کو تازخت رو بدم اساسا بدی سمایی سنسار استک کوی کو مثلا وقت کو خیسن خطر لیدو 600 تریدی که فرانه دیوید رو خمایی فلانا مصفر است سیستم سوالیه ملاق قانون من دون وجه تبدی یول در فورم استات کوتا فلسفه او 450 متر قبل گودیس فینانس تسمایی سارستایک کن نواسبی سارستان کروم ما آسیاس ما فیدم مثلا سارازسته وجه استاد کابینیسن نوگلینا سارواست 600 لیتر روبه مثلا استمنا اونجیو فارسیس قو آجر خونز ما آجر سفن مدرسه سارازسته Fidem mamadon bavatste ajaray qawma umma velagd bilismeder sarazste mosin sefendagder trinval reun administrativ fend kane duamin duendekka gamaz dmeni se qaw sare karuma nozun dune siftun kanen falawatter serjeta sahadak don ana qoy ko harts kanoy amaz don kharan ko payda kanoy vel qagagan wieder fog nakanzen umagas kasam don apna zukhzan avina wiu sakhitse kanga سمای قوت آدم گورت دمایی ولوی تا خیسن قوت آرس سونز نمن قوه گوورتا خدا بولی قوت سال در بونه فسته آلس خدر فزنزن دون سوگه دوم مواقصار استرسدستت آتم وردگه آلس سخمه در آواختوی خطالتا اما زارازن سکرانتم کوسم خدا بولی قوراد تمسل دون واجن ویراز مجسر استیس یوس خل نقنای دون ایران کوسنش ارتبو راز مراد تم این نسخل کوسن ودون در ارتا شپار بوم آرست فوجسته واجه می من دون بلای نپارم جیکال سوتما موتور سخم سوجم کرده سالدر خزار راز آسته و لو فینه یو گرانده اما وردگه خزر تسرجتن زبونو واقص مدوم با خستن نوات تا خطل با یو کنن کتل قو نوشتر قو شرجت هرجا تنگ بیرئیس کم جگت سخی کم اشتر خالص سخ مدر جوجین وقدر شب جنیس دون و جنج گران اما پیدا کنجست فروق در جنیس شرجتن سوابر ویراز منم قو شرجتر با خاطر دست نوراد میستراتسیون حال قوی در
فلا في التوجه در كوسام دون بنتون در كم نودي سام رايد التم أخم قوتل سايب جو ديس من أخو دابو فارو صارستم دونني نفرس بيقماره مثل وقت از اوسکای خسته استمانه بونغت کد باید مجفل درن بانتش چی سرازه قوت سرجتای بیرت سخی تختی سخی سنس کاختود زاته فلاودون در بیره فاگنیس وینز زبرستگمه سرد میت باسور وینز اینته تا سرده زمگه ماشینتل آلوغ زوم میگنن تلاستود دون سخی سن اما سفوسن در سرجت سخده کد زورنس آفتمه راگه فستمه ستخردت دنن ساختود دون خرکه قوه آخم خالصرت اما درخته فلان فستمه دون سوزن انرلوگیه اما فاکن زن قوت سرجتن اما دار تركنم قوت سرجت ستخسن كان هو الزورن زور بيس قوك أرد بينون تتخسنس إلكترونيرجي قوم صاد لمخ كيوي تخي ترانسفورماتور ارسد زلاغو ورما ويا خو سيارخ في خلن سرجت إلكترون ميغاننتا افوصر استجي رخصيمة باست فارست تسكت ساگرد سودزست زور بيس من در قوت در ليني گور رايون سال در قوانگ تورنس رخصتا نريدگن والكستتا فيست ارتقاو زوربیس قوه نرسال در آز سرجت تخصنس الکترانرژی قومس که نفاکنه و مید. سویدون قوس کستا سال در ایخوا بیکت اما سم کدراغه انقل مکاستست و ترس اکسپلواتاسی مکرات دوی و قوه یونگ الکترانرژی трансформатор ارسدستر وز اما سن فرستا. Сегодня мы можем наблюдать очень важное событие, которое происходит в селе Зорбис. Он имеет очень большое значение для всех жителей села. Это установка и ввод в эксплуатацию нового электронного счета, который сможет обеспечить все потребности жителей села. Раньше у них был старый трансформатор, который не отвечал потребностям. Бывало так, что перегорали бытовые приборы, не хватало света. И это создавало очень много проблем. Но после того, как жители села обратились к главе администрации Знаустского района, к Олегу Лаврентьевичу, их проблема была услышана. سالدر خود با خاطر فست سارت فرست امنر نوک استرقومشن ترانسفورماتور لو قوه آستو یو هم ترانسفورماتور ما وردرسد قوه این نخواه اما و مگس که سرجت پروبلیما یو ورسکوندرسد. Старый трансформатор был устаревшим, и он не справлялся с объемом потребления и не отвечал потребностям жителей села. Так как у нас на территории села расположен детский сад, и также функционирует новый сельский клуб. И уже в связи с этим уже и нагрузка возросла, и поэтому старый не отвечал. ودیز آخم ساخته در مگوری در قوه سرگن باسق دو و وازالگنن روخص تخکی نفا کتا و یا خوصاگی. قوه ایس klub, sadi, tinga se zgodne, no še hodil hlana, hodite, sužinč na drezurte, sužinč na nafokare rus, i to što odvolite na hesti. Ma jedno što tak, znači, hoće silovi transformator šivu, i uhojan, kad svogućeni i zavno transformator je, pa je doka, just vi to valo šoldar dihu, kao, ma uši transformatoru ting slobi, znači, روی در خواهن سفاگوشی نه در این آشتا که دکتر سامدور سری برستو جرتا روخسای زرون ترانسفورماتور فکوستا افدای فونز آزای فلدر امایوت در قد ایون سمای وقت رستجی کست تفاوی وی تا خیپاتسا خادون اونی دارون کستوات کوشچه تکوسنز انا کوسکبون تدر Dinagara qalsarjitan starix sonzinat khase wengt ruxsa takay fazendui bira rastaje wedon qast koto as forstas kotsa kanana fadel amaner wedonan isfadat weng batalan jedar adarskaya rakhizenen Город саржитай дисайникай бофтаудзенавынг турухсы такай сузен сувымай. Фаладина гора амаума вахскавтуи устыр хабар. Саржитан талын жадда мада сайрахизен навыд. Тасагуд загал куйта ама қаттак сырттай амархай той. Самай сахазар тамбуны рухсай бафтой. Нырқалмынг тысығдысты светодиодникай холын сақам рухскананта. Удон хорз вымайысты ама рухсканынс хоздар ама электроэнерги тахарсканынс каттар. Лаку катар басатан байдана хуне. استشهد تسخن مسألة ساعتها خوكاسات كويتا التربية شون فلا التربية تر باش من سبايدون سبب وين السلام مخكسارة صوتر شو تخلي لا بوزنك سلام إلى ثلاث يولر يسار استولون في رختهم در Косты тараид той артакори разма мастефа вен хуса хассаканын сина гарqal saran kommunalu khazarad kushtam ruxsata varam baydet tam oktябрь ما سامنا تينا قار سوارت تام غدولة هراودوجا سا تينا قاروجة فيستم ما إن أبو مصابرم زوجات قوى
Ртака мида уже бардерсдест. 45 штук свертам гдулетай цинагар маманин дополнительно ну жрахицан кот 50 штук мамаза дополнительно дар свердстам. Каметамаза нафакуттамут. Adapă ținogăr ama avox xautăvânc tăsăvar dăstă sada fanzoi ruxkananım. Asă costăta favina godăstă țăbărăm godma. Falaum koronavirusă niscai apăr xoma găsca cost bacolămpă. Республика Саранотун форсдортер скотсокцева. Афта тағдрасты жихевиті қавы сарак бинунта бауыдзысты нук хазар хисапты. Бинунта нафсис нугазыл кайфен балзысты хисар магунд хазары. Афта масати қар қаварыз сәві нук саранват. Хастрасты жеса хазар залог вармакаманырсы дохан бинунтан. Dubun azı fasta xazarı xisabta bağıcıstı bu savırınga der nakutta. Xeyutu qavunir duva maydarğı aras savı xazar. Xazarı xisabta ray gundısты, ama buznıcın xasta zurins prezident Bibilt Anatolian sa problemosın kaskutsa kutatsı bırımğıd mavuydu xay. Raydettuy menay orozun jeyu maymardag rozma menay raydettuy. Президент басыттам хадаг мох дыстам 19 года президент маманын зохто сорут бинатта захатамамын соротчистам хажарта штыр бузныкдан Анатолий Ильичен штыр бузнык еолозы мидег манат урбозы тарихадай малам маман ирфанды ди қавтам марғшыттан зашфау Nır kapitalun xazarı arastat baxatsa yaxustın bərzinung. Xazarı xisabtı mayu quttak tıxsın kanı. Sa xazar qavkarun kay sumagaskam nay ruh samadun xatal tavaqt. Xazar arast kufav və taqavın senirgari sursı kuxtariya qadma baxatın samaysin sa xazar maxastak sıvaroy ruhsı səcins. Yevzirday xazar xisabtaray gundısты, ama sa nefsis nogazı bərəqbun sa nog xazarı kaybansan kanzısты vəməy. Ცხինվալը ռայոնը սատի qarıqayıtsarag wazak tmanya binundan arasca noksaranat razdarası binatı duva valazıgo xazar falaqı gagan duva ministam azı xastrastacı aftatın baqıq dardaman alsbazit saranan binundan fadat navet saxi tıxtaynuk xazar sarazınan stay masılgoy magan amordiyat sardım baldar satsarda qonu vartasın faxuzdar kanını tıxay ambalon instansitan badat toy kurdiyatdar fala binundan zobtattag navet fastadar tanugay svand kottoy xisodma baxatın textikun baskarste fastivegan xazar namadartsı داوریونل وی فستیوگان خواسترد و نافت سمیه آخفوی امیا بنات آرسترد سوا نوک سرنوات. Раз дарацы бната цардысты мамад мамафет 2008 на хазар на перхима заявление на ногду дифала бахата дыста фаланиц презентация на президент Bibilt Anatoliy Ильичма бахата дыста ма сразу на коттаг маркости نوک خزار آرستاد ما کد اکتیابر مای ارونال توی و در آراجتن بیره بانتس سرازن خزارن سارستوی بندور امای نرتا آماین سیاسیسته پرویکت مگس که خزار و زن ارتخاتنون ما دستک گرنچن و یخی مکسنی بون نالو من نیمنه کسرازوی دیو سرزستم هم رایزاست خزار رای گندستم Bibilt Anatoliy Ильичай نه زاولینی منن یکوس کردر توی تخی سرنوت کروم آرست کفا و بینونتن و سرنن و زن اپت و برتدر. قون خزرات سندیزن کنن البیر از ارتساو کت قطا گمیدار ترنان تسوتر. فل ریسپوبلیکا ایست سوی تویناک فرمیر تدر کسی تا قطا گیف دیسن سه آودگاه خواست قوم در ما قون خزرات مدر. و دون نمسیز نور رایون سرک جیوت روستام در یا روزگ پرودکسیل فل خواستکنه کتری ترنباله اخصص گونی. Фермерун хазарат фарнанд наор район сарак жиот рустам бендур рверта дува минев дамазе бол хатта инкубатор амасадаккай скоттолстак кахфоз неромен равазга продукци хурзонен зен республика саржета алханен мем басанс бенат мадар автомобиль дара гугстадар юоз мидагам бонтес на базар дон объект дува мин сара авай канен савазастав когнемодай вай 10 килограмм az карум мосам кобазил вад свайенс 2 килограмм онг гугз федзгал адай маҗанани зинадалындав хурзер دام فیدارن کنه یا ایمونیدید سویتا زیز خرشچسل خویه امستور فدزغلمه آبارگه و مگسکن ماسه دیتی کن پرودوکتل فرمی رو خزارات رایتن کنل روستامن خواست کنه یا فرد روسلان هاشتک کدر نمیسی یومین کار کایی کفتاونچ مسوی کنه ما بنات میستینا سیلینیان کد بازار ما ماگازین تو وین بایدای کارک 700 روبله یومین در وین بایدای پرازنیک تو اد مخ مرخ تا نیونچ پستن نانم وین بایدای ارگفت کارک 400 روبله 500 روبله удгосай дараҷа мужно хастам истемолсам бофтам гугустадар ма қудам агаскам қаве чишар виқума намангай доро хажора яхифок
Kork, Fuss, Hassas tafede meffertsfend kutte ursageme fedezgelle produksiralisasi kennen der balchat toistaftgach fos fransuzageme anglisagme gekte monbiliardeme giriford Ruslan zerge monbiliardeme kagme khorzelt kwa و دخسر کنه فنزای لیدروانگ هفته می دواز مسابون سوزن ریسپوبلیکای سرجت ساستر برسای اورساگمه فدزغل پرودکسیا ایفتون کنن Сурукчи у французский поруда Монбельяр, дастаст английский поруда Герефорд. Ханафанде хсер направление кусам хсер у Дженис шехт у Дженис именаст молочный поруда хсер дар каненч бира хсер вайн байдай жирный имена шехтану хурс. وان گوت تا بالخطا مات کورمن سات کورمسا کنجستم ما بیدار افتا جیجای وای کنجستم به نات مستی ناسیلینیا آش فوس نکوخته در بافته دست زنتای نتسوی کنم بایداینچ خاجایست واتا سخیشن سواجم بایداینچ و جواتر لاستم مثلا هم فلدر کنجستم مثلا روزویات کنجستم جوی نخود تک دارتر جیوت بینون تستافتگاه فوز دارنن سارست دوی خورز آورد سامات دوی سنقارم مرایزاست سکد کس از بیره کنوی واتسد سرج تنوی کنزست دارنن و دو ماکوسن سال در فدزدخت امرمست فوز دارده ممارغدار قطاجنه فلما آرخاین زخه کست کننل در ایسماسن قرماتون خزارات ده سرانر ولاز در ارکنن سپامی دورت دستون نیفل در ناست امن در خال سرد ده بیره خورز فنتایس روستام مروسلام اما آرخاین سودون ساردن بینون کننل Хусари рестойно греплерта хурс бараканен тарав дастуе петварасион турнира. Бантысын фараст майдан рамбулан. Ерестесе архайдыты хайразыр той губуста агунден. Խուսարի ռստոյնակ խաբս խաստը կլուբն արդայ գրեպլեր տախոյադրայստոյ Սագատ Կավկազ ռեգիոն թամ խացան բուար խաստամա գրեպլինգայ տուրնիրը։ Նե սպորտսմենտան վդստերը ընթստը տարամբլ տոյֆուն սզղարին ամացը պարտա ավզիստ մայդանը։ Դվարունը ամազեյու սպորտսմենտա ասի սպորտը դասնը։ Գրեպլինգայ խուսարի ռստոյնը ֆեդերացիի prezident Դուդայթը Վլադիմիր Բանը սանկոտ տազագա սպորտսմենտա նոխամ ընթստը տասակուղտը բավտը դստը սախիվիլ կայկուսն սույ ֆեստիվագան զարգասի պտար ըստը ընթշչնտա։ Соревнования шли в Кисловодске. Наши бойцы выступили достойно. Те планы, которые мы поставили, они выполнены очень хорошо. Я очень доволен. Тренерский штаб очень доволен. 9 человек у нас выставили. 5 золота и остальные второй. Наш боец Ренат Тасоев. У него ни одного поражения нету, и на этом последнем соревновании стал мастером спорта. И второй боец Денис, который также завоевал пояс. Դուդայթը Վլադիմիր Բանը սանկոտա զաղգադը զարդգնի կոկոտա սեկցի արխայջտան ըստերան տստտակայոdzան ուլ։ Համխացան բուար խաստու սպորտը յուխոս ամա սպորտսմենտան իսապատ ֆոդատա դարսամայ რავդի սոյ խորս ընթստտա։ Տրեներ գոբոստել բրուստար ըստեր արղոս կոտայա կոմլ գանինակտը ընթստտան։ Բանը սանկոտա զաղգա պրոֆեսիոնալոն սաստնգաս մագասկավը դոն ռազմացավենց ակտիվունայ։ Федеральная восстановка воздушной шаги дертинг развития уже борцовский Европы, борбоджена дертинг развития диалог хаттерна, тинг конкуренция джуди юдистеже спортсмента Дагестана, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Северная Осетия джудистан Евсемартадар. Насихсан хашидест сахировдест тинг джабах фенен кутти шаги дерче сахор кутти ванаса тренерта. شاول کوسم بودم فینن کدوی رستگ مگسکه من که بانو معمولی مادر چگان اوس برشتر نمونه کوسم کدوم بالافتم اوش رستگ مگسکه ما سیفساری مونیتر نمیدال تینی کرز دختستم ول خاطر به این بوده و جاخ رزولت داد و جیو فون یخصاص خاطر دستم شو فرشتن ول خاطر جواب رزولت Trener Mobana Sankota Zargaster Kostkanen Sportsmente Dunion Arenama Rokanenil dar. Još stvari morate na moda čega ajte хекан шамайцен сошик котавнам исправляться канам а уже серьезный стартам ко бошам то есть мохан назад чу жоши аз дуозе шамай Россия Европа ма мир мо шави ма уже результат фенен канал дунен стык подготовительный соревнования та шамай серьезный уровень мохизуй Տասոյ տրենատ սալդար ազար խայվաղդի բար կաբս խաստայ ֆալա ռեսպուբլիկայ գրեպլինգը կլուբ կոֆազենտ վադբասը մդիսկոտա սպորտա ասը խոզմա տրենատ սալդար խատը խայադրայստա երստա ամը յունակ խատտեր նաֆիեն բլդ ավտա տավըդ նրդար ասիս երստը վալախիս զաուրայստա վալախիս զաուրոն ամամա սպորտը մաստերն ումդար Sort kan we die boer gesteld niet op dat. Alles is ook best greepling bij u wel als je dat mij gaat dan nooit goed je kan niet. Hoe doe je dat daar?
тренировка камрози ёцаканама иштеларен тестета шанахасан Եվրոնը խիցաումաբացիս անդար սպարսմին Գրիգորի Կրայնենկա դար վեդար արխայտա գրեպլինգայ ամամա MMA դար համխացը ամբուար խաստայեն նաբանտս ստրընտս տարավդիսն ֆալագրեպլինգայ ասիս վալախիս ձավ Приступот к тунду спорта ММА дарма, греплинга дарма, к сожалению, ММА Фимблтон по неаккуратности ошибок допускать к тумма, второго дима Фимблтон. Фала греплинга это он был стасходка. Судя по моим соперникам, зандир, что мы говорили физически технофак к тума дортердар, шал قبضين بقوسم ويزونيرن. خلايدار точно встал. Խայադիշ չթխսանու դվզոնք սպարսմին ուանիթը սոսլանդար, վանսան կաննկավույ ամա սոսլանակցիվուն խայատ կայիսը անդար ամանդար երստակոտ խուսար իրստոն սպարսմին թիմը, ավտամացագատ իրստոյնակ թիմադար, վլդարխատ եկ ուղթը բավտր ազագում բնատտամ, ացի երստակատ եվազը կատիգորի մագասկաննխ մալավագնարոզ ընդվատտար յատխտաբով վալվարդտա յախիցայ վազզաուդար չիվդ, ախամիմա ամարան բլտա ավզիստ մայդան. Финал Марохостама, Чачанага, Фемилтон. Физически слабый дарутан, ма веса нахашаттан. Эздан 29 кило. Самый гасал веса джодис 32 кило. Ма хашаттан 32 кило. Qabız xasta klubnarta trenirovka kan essa sportsmene fildar. Iste alı karanta. Biret essa sahiba fal varansam xatsa ambor xasta dar. Trener marazır tazarga safaxotto xitsan turnirta xayad raysım madar. Ama samsa xitsatta kanziste apad qarutay dar. ويضل نروح كروما بوخاتس نرادو فين بلدما هيفيرا